अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास एक ख़बर है लेकिन बहुत अहम है। आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को इस खबर की वजह से तक़वियत मिलेगी, इस इवेंट की वजह से तक़वियत मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ, ज़्यादा कामयाबियाँ, ज़्यादा इज़्ज़तें महसूस कर सकेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से वक्त एक नेमत है। अगर बहार है तो वो नेमत गैर मामूली रिवॉर्ड्स उगलेगी। ख़िज़ां है तो आपका टाइम टेस्ट चलता रहेगा, आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरे पास जो इस हफ़्ते खुशखबरी है वो आपके टाइम को नेमत में कन्वर्ट करेगी, बहार में कन्वर्ट करेगी। मार्स 2 साल के बाद अपने ताकतवर 3 एंगल पर है। पिछले दफ़ा ये 2019 में स्कॉर्पियो एंगल पर आया था, अपने ज़ाती एंगल पर। ज़ाती एंगल का मतलब है जहाँ वो बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है। जैसे एक मिसाल है सिर्फ समझाने के लिए, जैसे सूरज किसी ऐसे एंगल पर हो जहाँ से उसकी रोशनी थोड़ी आ रही हो तो वो उसका एक कमज़ोर एंगल कहलाएगा, या वो बिल्कुल गुरूब हो जाए तो उसका सबसे कमज़ोर एंगल। लेकिन अगर सूरज बिल्कुल हमारे सर पर 90 डिग्री पर हो तो वो उसका ताकतवर 3 एंगल होगा, जहाँ सूरज मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उगल सकता है, जो भी वो कुछ देता है मैक्सिमम। इसी तरह मार्स जब भी कैप्रिकॉनियंस के लिए 11th एंगल पर आएगा वो मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उगलेगा। वहाँ उसका वो एक ऐसा दौर है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से उसकी फ्रेंडली रेडिएशंस, जैसे उसका फ्रेंडली बिहेव आपके अंदर एनर्जीज़ पैदा करेगा। ऐसी एनर्जीज़ जो आपके लिए माली फ़वाइद के लिए, गैर मादी फ़वाइद के लिए, जज्बात के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, अट्रैक्शंस के लिए बहुत मुफीद है। अगर मार्स 11वें घर में हो तो ये जब कभी हम लोग ये चेक नहीं करते कि आपको अचानक बड़े फ़वाइद होंगे। वो अचानक बड़े फ़वाइद का जो सीज़न है वो कैप्रिकॉनियन के लिए मार्स के 11वें घर में आने से अपीयर होता है। अगर मार्स कभी भी 11वें घर में आएगा तो आपके लिए प्रॉपर्टी साइड पर ग्रोथ आएगी। ये आपके 4th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। आपका दिल करेगा घर खूबसूरत होना चाहिए, आपका दिल करेगा घर बड़ा होना चाहिए, आपका दिल करेगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपका दिल करेगा कि जो मेरी प्रॉपर्टीज़ लॉस में हैं उन्हें प्रॉफिट्स में किसी तरह लाया जाए, उन्हें किसी तरह सेल किया जाए, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया जाए। जब भी मार्स 11th एंगल पर आएगा, एक सर्टन एंगल है, उससे आपकी करेज डेवलप हो जाएगी, उससे आपकी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, उससे आपके अंदर एनर्जी लेवल इन्हेंस हो जाएगा। उसकी वजह से आपके अंदर कंपटीशन, मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। मार्स की ये वाली पोजीशन आपके लिए अकेले ही काफ़ी ताकतवर थी, बट इस ताकतवर एंगल पर सूरज 23 अक्टूबर से ऑलरेडी मुयस्सर है। दैट इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ सन। जब वो आपके इरादों को मजबूत करेगा, वे आउट्स, एनर्जी लेवल्स आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें इन्हेंस करेगा। इन दोनों प्लैनेट्स का आपके 11th एंगल पर होना 2021 के अगले 6 हफ्तों को ताकतवर 3 सीज़न में बदल देगा। एज अ कैप्रिकॉनियन आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न पिछले ही हफ्ते डायरेक्ट हुआ है। दैट मीन्स दैट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव सीज़न। जुपिटर भी आपके यहाँ ताकतवर 3 एंगल पर है। दैट इज़ अ मनी मेकिंग एंगल। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों आपके 2nd हाउस में हैं। इन 2 प्लैनेट्स की, सैटर्न एंड जुपिटर की ताकतवर एंगल, सन और मार्स का ताकतवर एंगल आपको ताकतवर कर रहा है। असल में ये स्टार्स क्या दे सकते हैं, ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है अल्लाह ताला की तरफ से। ये एक मखलूक है आपके लिए, अल्लाह ताला ने इन्हें किसी काम पर लगाया हुआ है। अगर इसे सादा लफ्ज़ों में समझना हो तो हम इसे कहेंगे ये एक स्कीम ऑफ गॉड है अपने बंदों के लिए। दिन का तुलू होना एक स्कीम के तहत है, बंदों के सोने का टाइम, रात का तुलू होना, रात का अपीयर होना एक स्कीम के तहत है, बहार का आना, ख़िज़ां का आना एक स्कीम के तहत है। हमें एज अ प्रोफेशनल उस साइंस को समझना होता है कि हम उस स्कीम से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ माई प्रोफेशनल ड्यूटी कि मैं आपको ये बात बयान कर दूं कि बीइंग मार्स, ऑन द बिहाफ ऑफ मार्स यू आर इन अ गोल्डन सीज़न, कि आप एक अच्छे दौर में दाखिल हो चुके हैं और कामयाबियों को समेटने की कोशिश करिए। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, घर बड़ा करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एंड
اپنی جاب سے کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں، جاب ہی کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں، جاب سے نکل کر دوسری جاب میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اب آپ کے لیے فیوریبل ہیں اس ٹائم کے ہی بس۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے لیے جو وینس پوزیشن ہے وہ 9th اینگل پر ہے، وینس از ان یور 9th اینگل، دیٹ مینز کہ یو آر اے لونگ پرسنالٹی، کیئرنگ پرسنالٹی، ہیومرس، سیکریفائزنگ، فیملی ویلفیئر کرنے والے، اسپرچول سائڈ پر پرفارمنسز کرنے والے، یہ وینس کی وجہ سے آپ کو اویلیبل۔ پھر آپ کے لیے مرکری آپ کے 10th اینگل پر ہے، دیٹ مینز یور عقل و ذہانت، انداز گفتگو، کیلکولیشنز، پلانز، پبلک امیج آپ کے کیریئر کو فلرش کرے گا۔ یو آر کینڈیڈیٹ آف ملٹی ٹاسکنگ، یو آر لکی، یو آر انرجیٹک، یو ہیو اسٹیمنا، کتنی چیزیں اس وقت آپ کے لیے پازیٹیو۔ اینڈ آخر پر آپ کے لیے جو یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں وہ آپ کے ریشو آف سکسیس کو 6 منتھ کے لیے 2021 میں میکسیمائز کر دیں گے۔ اب کوئی بھی کیپریکونین شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ سپورٹ آف ٹائم آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، ریوارڈ فل کرنے کے لیے، اٹریکشنز کے لیے اس وقت میسر ہے، تو اب آپ کی شکایت نہیں بنتی کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، سارا سسٹم تو آپ کو سپورٹ کر رہا۔ اگر سارا سسٹم سپورٹ کر کے بھی آپ ترقی نہیں کرتے تو پھر اپنی سکنس کا علاج کروائیے، اپنی سکنس کو ریپیئر کریے۔ جو جنرل ریمیڈی جو ہم یہاں پر اعلانیہ ریمیڈی دے سکتے ہیں وہ بلو سفائر ہے، سورہ شمس ہے، یہ کوئی بھی اختیار کرے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کر سکتے ہیں، فرینڈلی پرسکرپشن۔ بٹ اگر آپ یہ کر چکے ہیں اور پھر بھی ٹریٹمنٹ فائنل نہیں ہوا تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ اسپیشل ریمیڈیز کی جو ہم لوگ اعلانیہ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب اگر ہم نے یہاں بتائی تو سبھی لوگ استعمال کریں گے تو اس سے کچھ پرابلمز آ سکتی، اس لیے انڈیویجول جو کیلکولیشنز ہیں وہی آپ کے لیے بہترین فورم رہے گا اپنے آپ کو ڈائگنوز کروانے کے لیے۔ انڈیویجول ڈائگنوسس آپ کی ڈیٹ، آپ کے ٹائم اینڈ آپ کے پلیس آف برتھ سے ہوتی ہے، نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹرانگ کیپریکونین ہیں تو اس وقت آپ کے لیے پلے ایریا بہت کھلا ہے، اپنے آپ کو خوب آزمائیے، گرو کریے، اپنے لیے بھی کوششیں کریے اور اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی کوششیں کریں۔ بٹ اگر آپ ایک ویک کیپریکونین ہیں تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کریے۔ ان ایکسٹرا ایفرٹس کے لیے جو جرنل ایفرٹس ہیں وہ بلو سفائر ہے، سورہ شمس ہے اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اینڈ اسپیشل ایفرٹس کے لیے آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی کیپریکونینز، ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس انفارمیشن سے آپ اپنی زندگی میں اگلے کچھ ہفتوں میں کچھ کامیابیاں حاصل کریں، چاہے اتنی سی ہی ہوں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے